Hi guys, for today's video magkuanta guys, magpainita diring Davida, charot lang. So maglaag ta ay charot lang pod. Nahuman na good guys. So lahi ra jud nakakaon og cheese bread gikan. So wedding day ang gi attendance ako ang mga client. So thank you so much kaayo. Thank you for watching guys. Babu.